Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fid darain amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa a'inna wahdina ya Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una bil Qur'an iftah lana. Kol 2 lebat 5. Bayanu wadhaifil mursyidil muallimi. Arya katerangna banyak-banyak begina mursyid saanu tuaki al muallim semorok. Jadi ari tata krama orang semorok deh ya. Cara dah. I'lam anna lil insani fi ilmihi arba'at ahwalin. Uni ngabakna jasa ungkuna arya ka andi manusia. Ini dalam ilmu na manusia. Apa empat banyak-banyak tingkah. Manusia macam 4 tingkah. Kahalihi fitina'il amwal. Akan tertingkan insan manusia ini dalam itina'il amwal. Angubu banyak-banyak harta. Ada ke aman nemeni pada. Jadi manusia yang 4 tingkah. Pada bi orang ngubu harta. Idli sahibil mali hal istifadah. Karena arya eka andi orang seandi harta anang tining tengka ngalak faida. Pada bi orang andi harta jaga. Harta kila kan kalak faida kalak parlona. Ipada fayakunu muktasiban maka beda orang kila arya orang jadi alako akasab. Pas boleh wahalud dikhar mun harta. Bentengkan anyimpan isabe di maktasahu dak kefereng si ala ko orang dak kefereng isabe artaqla fayakunu bihi ghaniyan anis sual maka beda orang bihi asbab artah arya ta'akar dari minta tila tak perlu ngemis cak madura wa hal infakin mun artah bentengkana abri ala nafsi tafa'ab nginguni abe fayakunu muntafi'an maka beda orang jadi ngalak manfaat wa halu badlin benteng kana abri ki buro yengun ayengun reken infak li ghairihi benteng kana abri dak kalaina orang fayakunu bihi sakhiyan maka bada orang bihi kalaban arta jadi seti orang lampe mutafaddilan tor sing ala keutamaan wa huwa asyrafu ahwalihi tini jiriya arta jadi arya kalakuan jadi ari paling mulje na banyak-banyak tingkah orang. Fakada likan ilmu. Jadi apa di arta tining ilmu. Ya, ilmu pada di ngadi. Orang yang seanding ilmu jadi bisa ngalak faida, bisa simpan pas bisa nginguni kabak tibi, bisa ngalak manfaat, bisa abri ke orang lain. Ya pada. Yuktana simpan ia si ilmu fakadzalika ilmu yuktana ba'da kama yuktanal malu akan ta'ulan simpan yobu apa arta ba'da di ilmu falahu halu talab maka arya ka andi al ilmu anang tining tengka ngamri ngaci waktu sabin benyari kasab alakoh ya ba'da wa halu tahsilin bentengka na angaselaki yuna anis sual tak perlu orang yang ni yuni apa tak perlu orang dari atanya dari minta wa hal istibsar boleh ada ya benteng kana ngamri paningal wa huwa tafakkur fil muhassalih ya jiria kerpekeran ini dalam selaki pada jadi agak cara na ilmu bicara andi arta pada wa tamattu'u bihi ban ngalak senang bihi kalaban ilmu wa halu tafsirin benteng kana paningal ateh ipekir bi ateh wa syarful ahwal huwa tining ya se halu tafsir arya paling mulia banyak-banyak tingkah ketiba man alima wa amilah wa 'allama fa huwa alladhi yud'a 'aziman fi malakutis samawati tining siapa orang si oning orang andi ilmu ban amal orang wa 'allama ban morok orang maka tining orang ada seiculuki orang iolog ke orang akung ini dalam banyak-banyak karaton nah banyak-banyak langi ikut ereng akung orang dia
fa innahu kasyamsi. Maka saungkuna orang jiria ilmu jadi pada diareh tudhi'u li ghairiha si aniraen are dek kalain areh wa hiya mudhi'atun halati ning are jiria terak tibi fi nafsiha ilmu bedah areh salah terak bisa nirai orang areh. Boleh orang jiria orang andi ilmu wakal miskih akan tamisik alladhi yutibu ghairahu sebisa mar'um dek kalain orang wa huwa tayyibun halati ning orang jiria ra'um tibi. Walladhi yu'allimu wa la ya'malu kaddaftari. Latining orang se uning orang andi ilmu wa la ya'malu bihi ban tak ngamal lati orang bihi kalban ilmu nak jadi pada bi buku. Buku dak remah. Alladhi yufidu ghairahu se abri faida buku dak kalena orang bisa noleh ngalak faida wa huwa khalin an ilmu. Halatining buku jadi sepi dari ilmu. Bun buku ada apa ada. Wa kal masinni alladhi yastahiddu ghairahu ban akan tekengsian se matacim gentian gila dek kalain orang kengsian orang bisa mata orang ngampong gengsi bisa tajim kan dek iya matacim kalain zaman wala yang qati bentak yak to ya bentak gelem peke ya sekengsian tak ada. Wal ibraban pada ban jarum boleh allati taksu ghairaha sengang kuyin jarum gila dak kalaina jarum bisa yang kuy bisa ipecai kalaina wa hiya ariyatun tini ya si jarum dia ariyatun dia encaman boleh wa zabalatul misbah ban pada ban sompuna apa temar oceng ya tudi'u ghairiha wa hiya tuhtaraq seni raen ya se ocang gelak debala gelak dak kalain ya se debala halati debala jadi bisa kelok boleh pada ben ocang ruak orang lain bisa ngampong ter andekan kalain bisa keng ocang aja tade kemakilah. Ma huwa illa zabbalatun ukidat tudi'u linnasi wa huwa tuhtaraq. Tada tining orang alim ari angin pada ben ocang. Seesomet ocang gila. Seniraen ocang dak ke manusia. Sompu gila. Haletinya sompu dabalah ocang jan dia. Ari bisa iyo ikelok. Jan tada anda iya. Jadi orang andi ilmu yang tak amal pada bijiriah. Wa jadi bisa manfaat kau orang yang kebanti bi ada apa wa mastaghala bit ta'limi faqad taqallad amran azima wa khataran jasima. Siapa orang sing repot orang kalaban murok maka senyataan akalongan orang alim gila dak keparkar si akung ben kartak si akung falyahfad adabahu wa dhaifahu. Maka bikin aja agak orang jadi tata kerama nak orang banyak bagi nak orang tata kerama orang morok bagi nak orang morok apaan ada khusus ke kiainya man al wazifatul ula asyafaqatu alal muta'allimin tining bagian sedada ari anak kau tunisar depa orang sing ngaji kapti ke santre wa ayyujriyahum majrabanihi ban kau tu macalan naki muallim orang semorok dak kapti santre dek kecelena apaan an buya si muallim. Jadi jak matulana santria angkup anak pada ben adidi anak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ben arabati anak. Debun kanjeng Nabi innama ana lakum mithlul walid li waladi. Pasti nanti ni sengkok dek keban kapti manusia aria seperti nak mak dek ke anak ni ya semak pada mak ke anak. Kanjeng Nabi ke umat bi ayyak sida inqadahum min naril akhirah kalaban kau tu asakya orang dak ke masalah metaki kapi anak dari neraka akhirat dari neraka apa ya akhirat wa huwa ahmuh halati ning ya seingkod min naril akhirah masalamat jadi paling parloh min inqadil walidaini ini tempang dari masalamat mak embu waladahuma dak ke anak nak kedua na min narid dunia dari apa dunia mak embu aja ga anak tekok hekai ke apor mengitunya. Le kuru lebih parlo dari diri yang selamat nak kanak santre dari apoi akhirat. Walidalika
Saral hakul muallim a'zam min haqqil walidain ban karena jiria setiap hak orang semorok. Ari lebih aku ngitempang dari hak mak embu. Fa innal walida sababul wujudil hadir wal hayatil faniyah. Maka saungkuna mak ya al walid. Ari sabab kabad say apa wujud bade se hadir ban kaudian serosak. Koro urusan setia, urusan tunya. Wal muallimah sababul hayatil baqiyah. Di ban saungkuna muallim orang semurok ari sabab kaudian selangkung. Walaulal muallimu lansaku ma hasala min jahatil abi ilal halakid daim. Cak saking tada tining orang semorok maka yakte angak ke apa perang seteka perang dari mungkin emak dek karosakan se langkung. Mun cuma keng emak nak kanak ji bisa rosak. Artinya mun tada kiai semorok. Tika wajib nah pangurmat ceka emak, pangurmat ceka guru jadi kau tu ada. Ari wa innamal muallimu huwal mufidul lil hayatil ukhrawiyyatid daimah. Pastena anang tining orang semorok, huwa ya si muallim ari si abri faida. Dek kaudian si mangsa akhirat ad-daimah selangkung. Artinya semorok aku ke akhirat. Akni muallim ulumil akhirah angar paki sengkok dek orang semorok banyak-banyak ilmu akhirat. Au ulumid dunya. Atau orang semorok dak ke ilmu tunya ala qasdil akhirat asat akhirat la ala qasdid dunya bani asat tunya bani pada morok ilmu tunya keng karena akhirat bani keng karena apa karena tunya bani fa'ammat at-ta'lim fa'ammat ta'limu ala qasdid dunya fa huwa halakun wa ihlakun na'udzubillah minhu. La tining morok te fa asas setunya. Maka tining ia si taklim ala qasd dunya arya karosakan wa ihlakun ben marosak. Na'udzubillah minhu. Menjauh Allah. Wa kama anna haqqa abna'ir rajulil wahid ay yatahabbu wa yata'awanu 'ala al-maqasid kulliha. Akan tak boleh seangkun hak banyak-banyak anak laki orang laki ke seorang. Seteretanan laki kapian andeng seorang. Apa? Arya ko tu patang lebur kapi patang akor wa ta'awanu ban patang tolong kapi seteretanan. Alal maqasid atas banyak-banyak saya kuliah sakapi ia si maqasid. Fakadzalika haqqu talamidatir rajulil wahid pada. Kan tajriya anang tining hak banyak-banyak santrena orang laki ke seorang santre pada di anak pak akor apa iltihab wa tawadud anang arya anang tining patang lebur ben patang misar jadi satretanan laki kutu akor kutu patang lebur patang tolong bisa jadi ya santre deng seorang kutu pada patang lebur patang misar patang akor wala yakunu illa kadzalik bentada kelakuan ari yang kata jadi ya sebener ngak jadi ya anak nyak banyak atau santri nyak banyak sebener ngak jadi ya wa yata'a id kana maqsaduhum al akhirah lamun beda apa saja nak kapi orang banyak jadi akhirat wala yakunu illa tahasud wa tabaghut ben tada saja arya angin at-tahasud patang tungki wa tabaghut ben patang baci ingkana maksaduhumud dunya lamun beda apa saja nak kapi jadi tunya mun saja na santri cuma urusan tunya dia patang baci apa seferga fa innal ulama'ah wa abna'al akhirah musafirun ila Allah taala maka karena saungkuna ulama ben banyak-banyak anak laki na akhirat orang sa acabis akhirat musafirun jadi pada acabis acelen kapi dak ka Allah wasalikuna ilaihi tariqa minad dunya ben pada berangkat kapi dak ka Allah dak kecelan dari dunya wasinnuha wa syuhuruha manazirut tariq tining taun nak kapi jiria ben banyak-banyak bulan nak kapi area banyak-banyak kenang na perjalanan rekan cek saking ngareng acelan kenang transit buam bunah wa tarafuku fi tariqi bainal musafirin al amsar sababu tawadu wa ittihab anang tining patang bilas patang nisar ini dalam perjalanan sebarengan antara musafirin orang yang jalan kaki dak kebanyak-banyak kota
La jadi patang belas sababut tawat wa wattihab. Arya sabab pepatang ni serban patang lebu. Fa kaifa safaru ilal firdaus. Pada perjalanan dunia mereka patang lebu patang belas. Arya kata apa anang tining perjalanan dek ke firdaus dek ke surga al-a'la si aku. Wa tarafuku fi tariqihi ban patang belas dalam jalan firdaus surga. Wala dhaika fi sa'adatil akhirah. Ben tada kecopian dalam kesucian akhirat. Ada se mamalarat. Falidhalika karena jiriah la yakunu baina abna'il akhirat tanazu'un. Tada karena jiriah tada aria antara banyak-banyak anak akhirat orang si alaku akhirat apa tanazu patang parputan patang helat nje wala sa'ata fi sa'adat dunia ben tak ada kecemperan ini dalam banyak-banyak kepeciran dunia je karena rekan tak pada di itunya je menitunya kan tak cemper falidzalika karena jiria ada sa'ah tak ada kecemperan la yanfaku an dhaiki tazahum tak gelem bucol orang gila dari copeknya batang selak sering letak lega berarti selak wal adiluna ila turabi riyasa bil ulum kharijuna ammu bijibi qaulihi ta'ala allati ning orang semingu kapi dek kang ngamri riyasah kekupalaan kalaban banyak-banyak ilmu setero apa se ngaji nyari ilmu kelak keng tero dadi kepala tero dadi apa wibawa paju lah jadi orang yang sah sendiri ya kharijuna arya keluar kapti am mujib qaulihi ta'ala dari si wajib aki debun pangeran dak remah si amestiaki kan pangeran keluar dari dia nyaman innamal mu'minun ikhwatun pasti ana tining orang mukmin kapti jadi banyak-banyak tantaretan wa dakhiluna fi maqtada qaulihi ta'ala ben masuk kapti dalam kar pedebun Allah ta'ala al akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin ya tining orang seseasian kapti nalika jiriak kiamat hari anang tining setengah nak kapti dak setengah na jiri amusuan ilal muttaqin angin orang setakok kapti dak ka Allah artinya seasian sibedi setia ku aku petang musuh petang anu engkau tak ngajak engkau tak nurok engkau keng ya cek kaki engkau nja lal petang musuh al wadhifatu tsaniyatu ayyak tadi bisa syani sallallahu alaihi wasallamuhu tining bagian si nomor 2 Arya ko tunuro orang semoro kela dek ka sahibi syar'i dek ka seandi syariat artinya kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam nurok kanjing Nabi reng morok fala yatlubu ala ifadati ilmi ajran maka tak ngamri orang kela semoro tefa abri faida ilmu dek ka kenceran gaji artinya idil moro kela tak perlu ompel tak perlu gaji wala yaksidu bihi jazaan wala syukran bentak saja orang kalau ben ilmu kelak dek kebalisian ben injak ke syukur artinya tak terus isa kalangkung na orang je bal yuallimu liwajhillahi ta'ala fali murok orang karena dat Allah ta'ala wa talaban litaqarrubi ilaihi ben ngamri dek kesemaan dek ke Allah niat si murok wala yara li nafsihi minnatan alaihim bentak nemu orang ikan diabek na orang dek kabri tai bekapsisan tereh artinya je tak resah abe abri arti tak maturina minatan ko tak nguceng je dek kesantre wa in kanatil minatu lazimatan alaihim ban sanadjan be de papareng arya wajib tai bekapsisan tereh sanadjan engko ra muro ka kake abri ilmu ka kake arten minnah je engko tak rasa abri tak rasa nguceng je bal yarul fadla lahum bali ningale orang semorok dek ka kautamaan ni ka andi orang se ngaji bali arke satre olen sing ngaji tibi id haddabu qulubahum nalika namas maprise kapti santre qulubahum dak kebanyak-banyak ate na kapti li anta taqarraba ila Allah taala bi zara'atil ulumi fiha dak ka kotu akabai kesemaan bakna dak ka Allah kalaben anamen banyak-banyak ilmu fi dalam biasa kulub ate jadi nyari ilmu jadi nyaman kaki namen ilmu nang iate kalladhi yu'ayruka al-ardha litazra'a fiha li nafsik zara'atan ariya
Akan tak orang se mengincam lagi orang dek ke kaki dek ke bumi. Kaki tong kula ibri incam bumi bi orang. Litazra'a sopaje atani namen kaki dalam bumi ka angku aben kaki zaraatan dek ke namen keng maklek itamenin bi kaki. La arwa fa manfaatuka biha tazidu ala manfaati sahibil ardi. Maka anang tining ka manfaat kaki kalaban bumi. Hari atamba kemanfaatan te kemanfaat orang sandi bumi. Saat pada bingkok mengincam bumi ke kaki soro lakon ni kaki atani. Lalu kaki oleh bitona orang sandi bumi andi kemanfaatan sahibil arti. Artinya tak maturana bumi rupah gentang lepas ya. Polana le etam ni artinya kemanfaatan si abadi dek kau orang se andi bumi. Ia polan bumi lepas ardum pah mapan. Fakaifa letak matela lah. Fakaifa tuqalliduhu minnatan pas dak remah se akal angalong na kaki dek kau orang dek kami dek kau pareng. Cereng kaki tok kro tak noro andi tak noro alaku keng bumi sejen gedeng pada remah kaki sing aku orang murok ngak jiriah. Dek remah kaki sing aku cereng kaki rok salah oleh kenceren pas sejen tahu kaki sing aku aja apa ring ilmu dek kau orang ruah. Tak artinya tak meturan min aku tak ceng nguceng lepas yang tak santai. Karena kebagusan abeli kesengkok boleh kesemurok seubama. Wa sawabuka fit ta'lim aksar min sawabil muta'allim indallahi ta'ala. Tining kencerna kaki dalam murok. Arya lebih raja etempeng dari kencerna orang yang sengaji mungku Allah Ta'ala. Boleh. Mangko paharas sa'a. Apa ring ilmu ke kaki. Cereng kencerna engkau jiria. Ki rajaan di kencerna kaki sengaji mungku Allah. Arya walau lal muta'allim manil tah. Hada sawab. Cak saking ada tining orang sing aci maka tak kira ngaule kaki dek kejiria kenceran. Tak rengkeng bulan beda kaki ngaci. Cak saking ada kaki ngaci dek nak engkau tak kira oleh kenceran, engkau tak kira macam ihya kan dak iya. Jadi fala tatlu bil ajra illa min Allah taala. Kan sira cang gelak sira cak minta gaji. Maka cak minta kaki dek gaji kenceran angin dari Allah taala kama qol azza wa jalla pangeran jabu. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah dan utusan ya. Kaum sengkok tak minta sengkok dek keben kapi atas ya tabligh mada apa perintah risalah dek kartan je tak minta gaji. In tak ada tining gaji sengkok ari angin taifa Allah. Fa innal mala wa ma fid dunya khadimul badan. Maka saungkuna arta ben perang sebenarnya itu nyari kapi arya khadimul badan arya nyaman sing ngalati ni tang badan wal badanu markabun nafsi wa maqiyatuha tining badan hale tining badan arya tompana nafsu badan ri tompana tang nafsu kisi tompana nafsu wal makhdumu huwal ilmu tining seelati ni seesari jiri ilmu bihi syarafun nafsi. Karena arya asbab ilmu anang tining muljan abe-abeen. Faman talaba bil ilmil malah. La, kana kaman masa asfal midasi buatih linadhifahu. Faj'ala al makhduma khadimahu wal khadima makhduman. Arya. Wa dzalika huwa al intikas ala umir ra'si. Arya. Mun kakek morok minta ompelan. Tining siapa orang sing ngamri orang dek ke ilmu almal dek ke artah. Kaki se apa se morok atau se ngaji keng karena gaji. Karena maka beda orang, ada penting nak orang sing ngusap orang dek ke diba benda sandala orang kalau ben muanah. Pada bi sandala kaki kotor baik kosok bi muanah. So pajama saya kaki dek ke sandal. Maka atetiaki al makhdumu apa ilmu khla al makhdum saya latini. Khadimahu dek ka khadimah dek ke singabul ba ilmu yaman singabula wal khadimu mahduman ben orang sing ngalati ni dek ke seilati ni pa berarti ilmu sing mengabula ka kaki beni kaki ngabula ka ilmu wa dzalika hul intikasi sini jadi nyaman abalik ala ummi ra'si tefa pokokna asal atawa pada di orang acelen tak kala ben sokoh kita ke bae sokoh tadi iya. Wa mithluhu huwa alladhi yaqumu fil ardil akbar ma'al mujrimin.
Tining seperti nak orang jadi orang seneng ku aku neng di sese akung apeng orang setu sekapi. Orang jadi ku aku jalaka nang akhirat. Yaumil ardil akbar ke kiamat. Nakisuri usim min rabbihim nunduk kapi je ke orang banyak jadi nang iajuna pangeran. Tak bisa ngak. Wa alal jumlati riya fal fadlu wal minnatu lil muallim. Maka tining papareng kautamaan dan papareng ari andi orang semurok asli. Jarang kaki sabri. Fanzur kaifan taha amruddin ila qaumin yas'umuna anna maqsuduhum at-taqarrub ila Allah taala. Fanzur maka mikir kaki. Kanta apa totok apa perkaran agama dek ke kaum si anyana kapi kaum dek saungkun se kapi at-taqarrub ila Allah taala jadi agama kesemaan dek ke Allah. Pada remah kaki se ngaku ngaji atau murok agama kesemaan ke Allah dek remah. Bima hum fihi min ilmu fiqh. Kalau barang tining kapi orang yang banyak fi dalam barang dari ilmu fiqh wal kalam ilmu kalam buat tadris ban amat fi ma dalam kaduna ilmu fiqh wal kalam. Dek remah. Cak orang kaki jadi maca ilmu fiqh. Pas ngaku aku baik kesemaan ke Allah dek remah. Wa fi ghairihi ma ban ilmu lain kaduna ilmu fiqh wal kalam. Fa innahum yubaddiluna al-mal wal jaha. Maka saung kuno kapi orang banyak ari abri amasraki kapi dak karta ben kewibawaan. Orang murok dia. Wa yatahammalun asnafadzullah. Ben amikol kapi orang banyak dak kebanyak-banyak bernana kainaan fi khidmatis salatin. Ni dalam ngabul dak kebanyak-banyak ratok. Tong kula dak iya. Istitlakil jarayat karena anu colaki banyak-banyak keperluan, banyak-banyak gaji. Tong gila orang ngabula karato kan kita lu gaji. Walau taroku dalika la taroku. Lamun atingkal orang dek kajiria istitaqad jarayat cek saking tak keng parlo gaji, maka yak tak atingkal kapi. Tak kira tadi ke bulan rato kan dak iya. Walam yukhtalaf ilaihi. Bentak kahelam apa dek kajiria tak ada. Thumma yatawaqqa'ul muallimu minal muta'allimi ay yaquma lahu fi kulli naibatin. Lambat ngarep siapa muallim orang semurok minal muta'allim dari orang sengaji dari santri dek kako tu ke santri gila lahu karena orang semurok nang saben-saben apa naiberia kelakuan semasakat wayan surah waliyahu ban anolong nah muta'allim orang gila dek ke orang senisar wa yu'adiyah aduahu ban amusuah seni serdek ke muallim ya ban amusuah santri kelak dek kamu sona muallim santri dia kotu nekani sateja hajat semasakat dek kau orang semorok ban nolongin dek kau orang sini ser kau orang semorok ban amuso santri kelak dek kamu sona orang semorok wayan tahidah jiharon ben semangat muta'allim santri kelak jiharon halerang terangan lahu dak ka orang semorok fi hajatihi dalam banyak-banyak hajat orang semorok santri dia ko tu semangat rang terangan nolongi hajat orang semorok ya wa musakharan baina yadayhi ban ipaina santri kelak nang iajun orang semorok fi autarihi dalam banyak-banyak hajat orang semorok pokon santri dia de remes nekana hajat sehingga bula ada kau orang semorok fa in qasura fi haqqihi saru alaihi arya maka lamun enteng muta'allim dan hak muta'allim mun santri dia tak pelak saru alaihi maka tukah bentuk muallim alaihi muta'allim kan tukah kiai rahla wa sar min ada bentati muta'allim santri dia dari paling musuh banyak-banyak musuh muallim pada birang musuh ke kiai nyaman dia fa akhissah bi alimin yarda li nafsi kasambu kainan na orang alim serido senurok de kanafsodah bihadil manzila kalau banjir pangkat yang Imam Ghazali kasambu orang alim semorok ridho noroti hawa nafsu kalau ben parlo arya pangkat roya kungakina santre teroe tolong na santre teroe katakon na santre kasambu orang alim seandi sacengak jadi anu thumma yafrahu biha lamba bunga orang alim kila biha kalau berjiria manzilah pangkat
funga polan yaku ngaki calaka je ya akhisah bi alimin jang kasambu kainan na orang morok serido norok karba nafsu kalaban parlo pangkat jiriyah pas bunga kalaban pangkat jiriyah summa la yastahyi man ayakula ghardi minat tadrisi lambat tak todus orang semorok dari ketunguca orang gila tining tang satja dari maca jiriyah maca kitab nasrul ilmi ariyah agelar ilmu pas cao cala engkau semorok semaca ihya dia kayak agelar ilmu cao cala pada halnya terkelak dua pangkat roh taqarruban ila Allah taala hal akabai kesemaan dek ke Allah cantol on wa nusratan lidinihi ban nolongin dek agama orang tidak maturana cantol on tak pada bi niat ate na se parlo pangkat parlo gaji parlo ompel parlo kewibawaan tak patut col on se tak pada bi karba ate na fanzur ilal amarati maka mikir kake dek kebanyak-banyak tertenger hatta taro darubal iltirarat sampai nemunin kaki dek kebanyak-banyak bernan banyak-banyak tepuan kaki jiria sanyatan orang morok seengak jiria orang seekening tepo nafson ya al wadifatu salisatu hining bagian si nomor telok bagina orang morok Allah yada'a minusil muta'allim syai'an. Arya ko tu ta'atingkal orang dari nasihat nasihat dek ka orang sing aci sandek situng. Saya ngak ye kaki cek ambu kaki nasihat malain dek ka orang sing aci cek atingkal. Wa dzalika bi ayyam na'ahu min atasadda li rutbatin qabla istiqaqiha. Tining jadi amun atingkal. Arya kalau kalaban ko tu anyeke orang dek ka muallim orang sing aci. Dari ankanin dek ke situng pangkat sebelum nengak oleh dek ke pangkat. Jadi kaki mun ambu morok nengak engak tengaan pada bi kaki anya ke orang jiria orang sing ngaji ngak ulia pangkat ngak ulia ilmu sebelum naik kau oleh bi kaki pas itingkel itina aki. Pas ambu kaki si morok. Acak je ngak jiria ya. Boleh wa tasawula bi ilmin khafi. Ben ngarepot kalau ben ilmu si samar qoblal faraghi minal jali. Boleh. Kala sebelum totok dari ilmu si terang. Jarang syariat atau kita gena pas ia cari ilmu hakikat. Acak je dia. Thumma yunabbihu ala anna al-ghardah bi talabi ilmi al-qurbu ila Allah taala. Bak lambat pas mai ngak orang dak kau orang sing ngaji. Tapi pasal ungkuna saja kalau ben nyari banyak-banyak ilmu, ada kesemaan dak ke Allah pas cantol on. Engkau semurok, engkau sengaji keng terus semak Allah. Jadi tak patut je. Dunar riasai ko. Beni keng parlo kekepalaan wal bahadan keanggaan je wal munafasa ben munafasria tongkle ge mangga gi tongkle tamakalonta. Je tak parlo jiriai ko. Wa yuqaddima takbih dzalika fi nafsihi. Ben maka ada akina orang semorok dek kecuba najriya dalam aban. Kabala ka ate je kelakuan jadi kelakuan cuba nafsu. Bi aqsa ma yumkinu kalaban paling pungkus sebarang si bisa orang muallim. Kan di bisa na kake. Kabala ka nafsu na jiriya. Sajen kaki ji sajen cuba. Falaisa ma yuslihu al-alimul fajiru bi aktsar mimma yusiduhu. Aria. Maka tak ada apa barang siapa patut dek ke barang membicik dek ke barang siapa orang alim sederekah Arya lebih banyak dari barang siapa rosak. Artinya orang alim sederekah si aniat ngajriyah ki banyakan kerusakan Nabi kebagusan nah. Fa in alima min batinihi annahu la yatlubul ilma illa lid dunya nadhara ila al ilmi alladhi yatlubuh. Maka lamun oning orang alim semorok min batinihi dari atena orang ngaji. Jangan guna orang ngaji Arya tak ngamri orang ngaji dak ke ilmu angin karena dunya. Mun bi kakek cili ngaji orang sing ngaji beni karena Allah keng karena dunya. Nadharah maka pas mikir kakek. Dak ka ilmu ajeling dak ka ilmu saya nyari orang ngare ilmu hula dak ka ladi. Celing bi kakek oleh. Dak remah aku wak ketuaan nah. Orang sing ngaji dia. Mun asat cik as dunya dia. Celing. Fa in kana huwa ilmal khilaf fil fiqhi wal jadal fil kalam wal fatawa fil khusumat wal ahkam fayamna'uhu min dzalik arya. Maka lamun bade siapa orang sing ngaji seesare ya
Ari ilmu khilaf dalam fikih cuma yang perlu khilaf badan ben apa patuan dalam ilmu kalam ben banyak-banyak hukum dan banyak-banyak patuan tak maturan ilmu yang kebaya al-su'alan ben banyak-banyak hukum maka anyekah orang semorok hudak ke muta'allim orang yang ngaji dari jiriak saja la anu ari tak bagus kebala nak jiriak fa inna hadhil uluma laysat min ulumil akhirah. Karena saungkuna ilmu saya ngajir ya Arya tada dari ilmu akhirat ben ilmu akhirat jiria wala minal ulumil lati qila fiha ben ilmu jiria beni dari banyak-banyak ilmu saya ko caki dalam ilmu beni ta'allamnal ilma li ghairillah ngaji saya ko dak ilmu karena Allah fa abal ilmu ayakuna ila lillah maka ilmu saya tak anda dak ko tuba dak orang arin karena Allah cak maturan nah orang ngaji saya niat ngaki puru saya lakon cuma badan al-su'alan ajira tak termasuk kau orang saya ngaji engkau nyari ilmu tak karena Allah. Keng pas ilmu saya macam karena Allah. Tahu bang. Ajira kan nak kena ni gini. Wah, nak kena gini itu tak niat apa? Tak niat karena Allah tak tahu apa. Keng kerolong ngaji. Kawan lah alim ilmu dekik si macam karena Allah kan dah iya. Lah orang ki buru tu bani. Jadi orang yang tahu lah. Keng cuma keng pas el-su'alan saya kelebur. Ke apa kalontah ke suwur. Kewibawaan ilmu keng kebayjiriah. Celaka je dah. Wa inna ma dzalika ilmu tafsir wa ilmu hadis. Pastena tining ilmu jiriah ada ilmu tafsir dan ilmu hadis mungkin kebayi ke akhirat. Wa ma kana al-awwaluna yastaghiluna bihi min al-akhirah. Ban pereng sebeda siapa ulama kona jadi yang repot kapi kalau ben perang di akhirat ia ilmu tasawuf mun iaci ilmu na ulama kona wa ma'rifati akhlaqin nafsi ban ilmu na ngauningin banyak-banyak tata keramana apa bebet ke nafsu wa kaifiyati tahdzibiha ban carana mafruse nafsu yalla fa iza ta'allamahu at-talibu wa qasada bihi ad-dunya fala ba'sa ayyatrukahu. Maka nalekana nyareh ngaji dak ka ilmu siapa orang yang nyareh mun santri jiria ngaji wa qasada ban asatja talib bihi kalaban ilmu dak katunya icili ngaji santri kila parlo tunya dia tak parlo akhirat fala ba'sa maka tak arapah dak ka kotu atingkal muallim orang simorok hudak ke santri tina maka tak boleh mun santri ngaji dia fa innahu simirulahu tam'an fil wa'di maka saungkuna muallim arya mabua muallim kila dek ke talib dek ke santri tom andek ngarep dalam pakelengan istidba ban ngamri norok karena santri ru kan perlu pakelengan santri ru kan ke nur aku lem jadi mungkin santri na sing ngaji jiria aniat dunya sarkasir dina kaki tak murok orang jiria walakinahu qad yatanabbahu fi asna'il amri au akhirih tetapi terkadang ngalak pakelengan serta dalam banyak-banyak ngak tengena perkara atau dibudin perkara terkadang cuma ada dan terkadang cuma dibudin sebener fil ulumul mukhawifatu minallah al muharriqatu lid dunya al mu'azzimah al-muhriqatu lid-dunya al-mu'adzimatu lil-akhirah. Karena Arya ilmu jiriah santri gila tining banyak-banyak ilmu. Sekok nakok dek ka Allah. Al-muhriqatu si abda si malober mengelok dek katunya si dek katunya al-mu'adzimatu sing ngaki dek akhirat. Karena ilmu jiri banyak sing ngak jiriah. Wa dzalika yusyik ayu addiya ila sawfil akhirah. Tining ilmu jadi yang mula ngak jadi Arya para dek kotu anekan ilmu dek kebenaran di akhirat jadi ilmu si bener jadi tambahna takut ke Allah hatta yatta'idha bima ya'idu bihi ghairuhu sampai ngalak pakelengan kalaban bareng sing ngalak si makeleng orang di dalam bareng ghairuhu ngalak pakelengan siapa orang lain sampai orang lain bisa ngalak pakelengan dia ta'idha ghairuhu ya wa yajri hubbul qabuli wal jahi majral habbih alladhi yunsaru hawalayil fakhih liyaqtanassa bihi at-tayru ya boleh ilmu jriyah wa yajri hubbul qabul
Ajalan apa lebur naremah wal jahiban kewibawaan ilmu ji saya kelebur. Akan ta ajalan nah al-habbi kibikian alladhi yunsaru. Setabur kibikian gila hawalayil fakhih nang ikangan kacira petat. Panaan petat dengan petat kencan dengan. So paja ipeke kalau ben petat gila apa mano. Pada di orang mike mano. Pas apa cekung isa be seti. Kapan lentar kan tahi kening lepas ya. Pada biringnya be lecang pada. Waqad fa'ala Allahu dzalika bi ibadihi ban senyatan ala ko siapa Allah dak kejriak kalau banyak-banyak ke bulan Allah. Artinya cak maturana orang gila keng parlo cekung akhir pahi kening. Jadi pada bireng nyara ilmu ngak jadi ngaji orang gila akhir ilmu ji pasti kaule. Allah ala kula kau ke kabulan ngak jadi. Idh ja'ala syahwatah liyasilal khalqu bihi ila baqa'i nasli arya. Karena ada tiaki pentingna Allah Ta'ala ada kesyahwat manusia beri syahwat sopaja liyasilal khalqa biha sopaja depak al khalqu siapa makhluk biha kalaban syahwat dek ketetap ke anak tongkila Allah Ta'ala ada tiaki syahwat ke manusia maklai manusia kebisaan di anak kan iya wa khalaqu aidan hubbal jahih liyakuna sababan ihya'il ulum. Atatiaki Allah boleh dekkah lebur kewibawaan supaya beda kewibawaan jadi bisa mau di dekkah ilmu. Ya ngaji sebanyak terus kewibawaan kan ya. Le jadi ilmu bisa kau lemun ngaji dia. Boleh sih ngaji dia. Wah, ya muncan kok mun ngaji jadi mun kok lambat ki kene letak niat apa. Si penting kalau keng terus tahu si penting kalau tokol takut tokol ya maturan dak boleh. Wa hadza mutawaqqa'un fi hadhil ulum tinin jiriyah. Ariya la sa'ir arab banyak ilmu. Jadi orang nyari ilmu si banyak ngak jiriyah. Wa ammal khilafiyatul mahdatu wa mujadalatul kalam wa ma'rifatut tafari'il gharibah. Fala yazidu tajarrudu laha ma'al a'radi an ghairiha illa quswatan fil qalbi wa ghaflatan anillahi ta'ala. Ariya. Latining banyak-banyak ilmu hilaf si murni. Ilmu hilaf si ebur ke lebur. Dan banyak-banyak patu na kalam. Ilmu si kebasak gisaan. Tersualan. Ben ngauningi banyak-banyak rancak siani. Tero tawa ke hukum siniani. Maka tak tambah apa malolo dak kajriya angin. Al-irad an wajriha. Asar minggu dari lainah. Artinya kaki cuma malolo nyari ilmu yang ngajriya kain kebayak sualan. Lah jadi tak tambah apa illa quswatan fil qalbi. Angin tambah makali ke ate. Mun niat nak jadi kaki sing ngaji. Sajen kali ate kaki. Wa ghaflatan ban malupa dari Allah Taala, sajen lupa sajen jauh dari Allah. Wa tamadian fi dhalal ban sajen alang kengaki dalam kesasaran. Wa talaban lil jahih ban sajen ngamri dak kewibawaan, tero kepajuan, tero ruah. Lah jadi tak bisa selamat illa man tadarakahu Ta'ala bi rahmatih. Kecuali orang seanyu solaki dak ka orang siapa Allah kalau ban rahmat Allah kecuali orang siapa selamat Allah. Au mazaja bihi ghairahu minal ulumid diniyah. O tahu anyampur orang kalau ben ilmu dak kalau nak orang dak kalau nak orang dari banyak-banyak ilmu sebangsa agama. Pas bi kakeh se ilmu kula al-sualan kula kah campur ikabala ilmu agama. Wala burhana ala hada. Ben tadak tante te pejira ilmu agama pada hal beni kat tajribati akan te cecel beni wal musyahada ikatela beni. Tidak ramah. Fandur maka mikir kake aciling wa tabir ben akaca akaku tafsir ben ngal aciling kaki ciling di kaki libali ditu syahidah tahqiq dzalika fil ibad so paja nemu kaki dekah ka bener na kanyata na jiria ilmu di banyak-banyak kabulah wal bilad ben banyak-banyak negara dak rema kabedena wallahu musta'an yalah ya wa qad ru'ya Sufyan Tsauri rahimahullah hazinan. Ben sanyatan itengalen siapa Sufyan Tsauri hale susah. Sufyan Tsauri susah. Fakilahu itanya aki kama ki Sufyan. Malakah
tining panapa menikah ikan di aju nanti apa napa aju nanti maksud sah faqalah maka ada bu maksud yan sirna muttajiran li abnaid dunia. Jadi sengko aria orang si adegeng dek kebanyak-banyak nak kanak laki na dunia engkau setira perapaan morok adegeng ilmu ka nak kanak santri yalzamuna ahuduhum si an tepi dek kesengko sampai selak situng abna gila engkau banyak santri hatta idza ta'allama sampai nalika santri gila jadi mun ngaji ja'ala qadiyan maka atiyaki ilmu dek qadi au amilan atau amil yutang santri ku aku bade dadi kiai bade dadi amilan dadi qoli au qahara manan atau amak sa orang gila hale apa nyaman nguceng ya atau au qahromanan atau bade se tak dadi apa je al-wadhifatur rabi'ah yutang santri ngajiri aku jadi bola ni ciling aki apa napa kia ajunan di sosial apa napa iya engkau bola nandi santri banyak santri siapa lobi engkau le jadi aku tang santri si banyak jadi kan macam-macam berisi tadi kiai berisi tadi koli berisi tak tadi apa al-wadhifatur rabi'ah tining bagian sini nomor 4 tata keraman orang murok wahia min daqaiki sina'ati ta'lim ia jiria si nomor 4 aria dari banyak-banyak pu lempuk nah kalakun amurok dak remah ayya zijarul muta'allima aria kotu anya ke alang-lang muallim dak ka orang sing ngaji ansu il akhlak dari cuba banyak-banyak tata keramah hari ini tata keramah artinya mu anya ke santri dari cuba tata keramah akhlak bitori kita ridih ma'am kana kala bencelena asemunan selaki dek kebereng si kongagur artinya gila alang-lang santri dari cuban tata kerama kala bencelen semunin hari ya wala yusarrihu tak oleh meterang orang tak usah orang terangan ja'ala kuriya cong ajak semunin wa bitoriki rahmah ben kala bencelen nisar la bitoriki taubih beni kala bencelen amang lo beni hari cara ring detik kiai anu santri fa inna tasrika yahtiku hijabal hayah wa karena saungku namun rang terangan Arya marosak ram terangan deka dengan hayah orang rupas todus wa yurisal jur'ata 'alal hujum bil khilafi ban awarisaki rang terangan gelak dek kebengal tepaan kan kalau ban hilaf akhir orang rupas bengal pasien ala kufurang lak hilaf wa yuhijul hirs 'alal israr ban angak ke apa rang terangan gelak deka tepaan tebin kelakuan jiria kelakuan akhlak juga. Jadi saubaman beri santri salah. Cek kikiri rang terangan. Semunin. Itu kalau sallallahu alaihi wasallam kan kanjeng Nabi adabu wa huwa mursyidul kullu muallim. Hale tining kanjeng Nabi arya mursyid sa anu tuaki saben orang semorok. Encan kanjeng Nabi. Laumuni annasu an fatil ba'ri lafattauhu. Wa qalu ma nuhina anhu illa fi syai'un iku. Cek saking langsung ilang-lang siapa manusia mun ipahrang terangan manusia ilang-lang dari ngurkor taih maka yakti saja ngurkor kap tidak ketai beda orang jawaman ngurkor taih lah jangan saja ni korkor murang terangan mun pahi kuah agia bocang kita ning beda ya nyaman semona mun langsung orang terangan lafat tahu saja ni korkor wa qalu ban ngucak kap ti manuhina anhu tak ceke sengko apa diriya wa illa wa fi syai'un angin arya idilum tai sini situng enja engko ilang-lang berarti keng goda ada iya lepas ya mun kakirang terangan wa yunabbihu ka ala hadza qissatu adam wa hawa alaihi assalam ban abri pakai lengan dek kakak kita fajriyah apa caritaan fi adam ban ibu hawa alaihi assalam wa ma yuhayya anhu ban perang sesediaki anhu dari perang sesediaki kana fi adam fama dzakartul qissata ma'akah litakuna samron bal litatanabbah biha ala sabilil ibarah maka tak maingat tak nyebut sengkok dek kecaritan akah berbana supaya beda Nigeria sajen akan coten inja buat maklum sajenan inja beli supaya ngalak pakai lengan kaki kalau ben carita kisah la tapi celana ibarat maklum kaki bisa akacah kaki bisa ngerena ji parlona
Wa li'anna at-ta'rid aidan yamilu nufusah al-fadilata wal adhanah ad-dzakiyat al-istinbati ma'anihi. Hariah. Ben karena kan suruh semunin, suruh langsung kikiri. Karena sa ungkun asemunan aidan pole. Arya malebur asemunan jadi dek kanapso seutama. Ben banyak ate sepenter. Apa? Malebur dek ka istimbat ma'anihi. Dek ka ngambri uning banyak makna dia. Jadi kerena pasal muni semuni. Mun pahal langsung orang terang langsung ngerti kan dia. Fayudihu farhat tafatuni li ma'nahu raghbatan fil ilmi bihi. Maka ngalak faida orang gila dek kepungana nyari kepenteran dek ke maknana raghbatan karena lebur di dalam ilmu bihi kalau banjiria as semun. Ketika timun morok santri. Semuni. Cuk langsung ke bela peterang. Mak le santri bisa ngerena, mak le bisa mikir tibi. Liu lama. Anna dzalika mimma la yasma fitnati. So baja ka uningin apa saungkuna ilmu gelak ada dari barang saya tak elang barang gelak dari kepenterna orang. Mak le santri saja penter. Isi nyaman dia mat ni kitab mat ni romatan ro yeru belaki. Haru kan bisa ngerena deki santri. Mun syara jarang syara ro terang larwah kan dia. Al-wazifatul khamisah. Tining bagian si nomor 5. Annal mutakaffil bi ba'dil ulum cak saungkuna orang. Se ngarangkol si arabati kalaban setengah banyak ilmu. Yang bagi Arya pantas Allah yuqabya fi nafsil muta'allim. Pantas apa kau tu tak acuba aki tak nyalik orang ilmu. Adat orang sing aci. Al-ulum ada banyak ilmu allati wara'ahu sebada ibu dinaji ka muallimil luwa kata ilmu ulat idadatuhu taqdih ilmu fiqh. Dia orang semurok ria cek kenceng nyale orang sing ngaji. Wah rimu dia tak tahu, ilmu dia tak tahu. Cek akan ta orang semurok ilmu lugat idadatuhu taqdih ilmu fiqh. Karena tining adat orang murok ilmu lugat arya acuba aki anyale ilmu fiqh. Wa muallimul fiqh adatuhu takbihu ilmi al-hadis wa tafsir. Tining orang semurok ilmu fikih ari anang tining adat orang ari acuba aki arten anyale ilmu hadis dan ilmu tafsir. Wa anna dzalika ban saungkun najriyah naqlun mahdun wa simaun jiriyah cuma keng ngalle semurni ban keng nyiding. Wa hu sya'nul ajais. Tining jiri ari kalakun banyak orang apes. Wala nadru lil aqli fihi ban tak bisa mikir ikan di akal ilmu gila. Jadi cak maturana santerwa cek caleh ning situng ilmu arwa mun ilmu ruan tak tahu aceh mun ilmu ruan tahu aceh siapa dia. Wa muallimul kalam yang faru anil fiqh. Tining orang semurok ilmu kalam arya buru orang gila ilmu fiqh. Tak lebur kan ilmu fiqh pasien wa yaqulu dzalik ban ngucak dek kajiriyah furu'un. Dzalika furu'un tining jira ilmu fiqh ada cuma makin cak rancak wa huwa kalamun fi haidin niswan. Tining ilmu fiqh ada cuma abenta dalam hid banyak orang bini. Apa baru ilmu fiqh. Jadi ilmu fiqh cuma makin orang ngaki hid ko dere nang bini. Ada iya lepas kan. Fa aina dzalika minal kalam fi sifatir rahman. Arya berde macam orang si ilmu kalam. Tining jira ilmu fiqh. Ada ramai ilmu fikih jadi semenang dari ilmu kalam dan sifatur rahman. Cereng mun ilmu kalam mereka ngabada sifat pangeran dia. Ilmu fikih cuma keng abenta dere reng bini akhir tu. Fahadhi akhlaqun madmumatun lil muallimin tining jadi kelakuan jadi banyak akhlak secelaikan di orang semorok kapi. Jadi tak matura nah orang semorok je aremiaki ka ilmu na orang sing ngaji. Je anyelat dek ka adat orang sing ngaji. Orang semorok boleh cari miyaki ilmu ria bagus saki ilmu renja. Ilmu ria bagus kaki. Yang bagi ayi antu tanat. Pantas apa kau tu ijawin. Ya saya akhlak matmu majiriah. Cak kelakuan ngak jiriah. Balil mutakaffilu bi ilmin wahid yang bagi ayi wasa'al al-muta'allim tariqat ta'allum fi ghairihi. Ariah. Balik tining orang sing repot kalaban ilmu sesitung. Arya pantas apa kau tu ipa jumpa orang gelak dari orang sing ngaji. Yuwasi'ah.
macam per orang semorok te orang sing ngaji dek kecelen nang ngaji ni dalam lain ilmu situ. So baman beda santre burle ilmu situ dak masalah lebur ka ilmu lain boleh. Wa in kana mutakaffilan bi ulumin fayambaghi ay yura'i at-tadrij fi tarqiyatil muta'allim min rutbatin ila rutbatin. Lah. Jadi mun cudi ngaji santre karo burle ilmu situ malolo. Tidak ada masalah lebur ngaji ilmu lain boleh. Ben lamun bade muta'allim santai. Ari yang arabatin. Kalau ben banyak ilmu. Sebedan ilmu yaci ilmu ruwa lebur. Fayam bagi. Maka pantas ayyura iyat tadrijah. Apa kau tu ajaga mu'allim orang semorok at-tajrij tidak masuk aki. Idal angung ke aki. Muta'allim orang sengaci min rubatin ila rubatin dari pangkat situng ke pangkat situng. Ya seupaman santir takang ngaji ilmu ruah ya dorong pemasok ke ni sakoni dan mesti terong ke ilmu santir gila. Al wadifatus sadisatu ayat tasir bil muta'allim ala qadri fahmihi. Ini apa? Bagian nomor 6. Arya kotu arengkes orang semorok kalaban orang sing ngaji atas kader faham orang sing ngaji. Orang morok ni jak teraki ke akal tibi, teraki ke akal orang sing ngaji. Mun orang sing ngaji tak nuk kerja terus saki. Fala yulki ilaihi ma la yablawuhu aqluhu ariyah. Maka caan difaaki orang semorok dek ka orang sing ngaji. Ma dek ka barang si tak nuk dek ka barang apa akal orang sing ngaji. Cereng saubahama ya. Sepina kita tahu le pengaji Ibnu Akil saubahama. Cereng jurmia kita tahu le pengaji Alpiyah tong klede iya. Jadi fayam faruhu maka pas jadi buru orang sing ngaji gila hudak ke bareng pas buru pas si akal tak luka au yukhbatu alaihi aqluhu atau kepusuk atas orang apa akal ada pas tompol akal roh tompol si orang lebeni anu nah beni isen bah yasiaki iktidaan fi dalika bi sayyidil bashar sallallahu alaihi wasallam haitsu qala karena nuro in dalam jidak saya sebut artinya ja'ani fa'aki ilmu si tak nuke santren nah nurut dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau kanjeng Nabi ada bu nahnu ma'asyiral anbiya tining sengko golong na para nabi umirna jangan kanjeng Nabi arya parenta sengko anu nazilanna sama nazilahum dak kau tu manengengaki sengko dak manusia dak kebanyak keneng nabi dia mun orang jadi syariat beli syariat cak beli hakikat meletak tak gila meletak 5 wali wa nukallimahum ala qadri uqulihim. Boleh kau tungucak sengkok dek kapi manusia atas kadir banyak akal lah. Dan kanjeng Nabi engkau dari parita bi Allah golongan anbiya. Soro manusia ni soro sebab kekenangan nah. Mun ngucak soro sabak kadir akal lah. Kireng sepina kira tahu le beli ibnu apa iana saubaman de emak. Buru lepasan santri roh. Falyabisa ilaihi al-haqiqatah. Maka bicek maneneng kiai dek ke santri dek ke hakikat. Iza alima annahu yastaqilu fahmiha. Nalikana uning muallim cek saungkun muta'allim ari yang ngati muta'allim kalau ben fahamah. Jadi saubaman muta'allim orang sing ngaji la letak nuke cek terus saki falyabisa neng ambu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma ahadun yahdatsu qauman yuhadditsu qauman bihaditsin la tablu lawuhu anquluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim. Tak ada siapa orang seorang ari abenta orang dek ke kaum kalau ben setung benta setak nuk dek ke benta apa akal ke kaum angin bade benta ari jadi fitnah te seteng ke kaum kaki saubaman murok orang jadi tak ngerti. Salah tak ngerti jadi fitnah dek kita dicoba akal orang. Kakek abenta ilmu hakikat ke orang syariat. Salah tak ngerti jadi ada kibah 5 wali. Karena hakikat. Wa qala Ali radhiyallahu an Sayyidina Ali adabu asyara ila sadrihi. Sayyidina Ali adabu asyara ban atuting Sayyidina Ali dak kadada Sayyidina Ali sambil adabu sambil dada ni tuting dak ya reh. Innaha huna la uluman sa'unkun arya'i dalam dadah apa yakti banyak ilmu. Tang ilmu berdiri jamatan si banyak. Tang ilmu si banyak berdiri dina. La wajadtu laha hamlatan.
Cek saking nemu sengkok lah dek ka ilmu kula uluman kula dek semiko lah. Karena tang ilmu banyak nung tang atir ya cek saking beda orang semiko lah sinarem iba kia bingkoknya Sayyidina Ali. Pola nak orang itu tak luka kendek ya. Wa sadaqa radhiyallahu an kendur Sayyidina Ali. Kendur. Muntang ilmu banyak kana kin cuma seiba kia ka orang semiko ka santri takok tak kelar. Faqulubul abrar kuburul asrar. Tining kulubu banyak-banyak atena orang si bagus kuburul asrar arya kuburna artinya simpenan asrar artinya simpenan asrar rahasia hakikat dengan ateh fala yang bagi ayyufsiyal alimu kullama ya'lamu ila kulli ahadin. Tak pantas apa ko tunga bela ama suraki siapa orang alim dek kesakapina bareng si uning orang alim dek saben orang seorang. Artinya ilmu na orang alim je pas to taati ka orang seorang tak lukan je. Hada ifham hada yang ajri lah. Hada ai ifham hada. Idza kana yafhul muta'allim nalikana beda kalakuan ada yang ngerti dek kebareng siapa muta'allim orang sing ngaji. Walam yakun ahlan intifa'i bihi. Bentada muta'allim ari ahli dek kaangalak manfaat di kalaban ilmu. Orang sing ngaji ramun atena mampu, teke mampu, keng cuma tak bisa ngalak manfaat, ki beni kena ngenah. Tak maturan mun orang sing ngaji dia cek balai, cek ndur balai kali. Cek sebaraki ilmu kala. Arif ilmu si tahu, cuma pulan aten kita bisa nerima. Termasuk ilmu hakikat, cek balaki aten kita bisa nerima arwah. Fa kaifa bima la yafham. Pas daerah mamun ibadah dalam barang si tak ngerti orang hudak ke barang apa boleh pak ibadah barang si tak ngerti. Tajum akal orang si ngaji. Cuma ate ni kita bisa nerima, kita bisa ngalak manfaat. Coba lagi. Apa boleh orang si kita ngerti pak ibadah lagi orang butuh. Jadi tak sekapina ilmu kau sebar kau juga bela ni dia tak maturan. Wa qala Isa alaihi salam Nabi Isa ada buaria. La tu'allikul jawahir fi anakil khanazir. Aja angalongaki ban kapidak ke banyak-banyak mutiara. Sabak nang banyak-banyak leer banyak-banyak na celeng. Ia mun emas kana cek kalau ngaki ke celeng tong kule iya can Nabi Isa. Jak maturana mun ilmu sedalem cek buru kaki ka orang sekitar ngerti kana. Si tak bisa malak manfaat aja. Fa innal hikmata khairun minal jauhar. Karena saungkuna hikmat ilmu ada lebih bagus dari mutiara. Mutiara teh bagi kalau ngaki keceleng gila Nabi Isa. Maka hikmat ilmu ada lebih bagus dari mutiara. Wa man karihaha fa huwa syarrun minal khanazir. Tining siapa orang si baci dak ke hikmat, si tak bisa nerima hikmat, berarti orang jadi lebih cuba dari celengnya. Walidzalika qila karena jadi itu buaki. Kullun likullin abdun bimi'yari aqlihi waznun lahu bimizani fahmihi. Hatta taslama minhu wa yantafi abika arif. Kulun tining sakapina. Likulen dak sakapina. Arya kabula. Seperti kok ngaji berarti kok ngabula ka ilmu. Tining sapentong sitong likulen dak kesitong-sitong jadi kabula nyaman. Bimi iari akli kalaban okor akal kabula. Kan di okorna. Waznon tempengan ni kandi kulun. Bimizani fahni kalaban tempeng na faham kabula kan di manukan tangakal hatta taslama minhu sampai kaki selamat kaki minhu dari kulun kila dari sitak nuka wa yantafi abika ban sampai bisa ngalak manfaat apa orang kila kalaban kaki bisa selamat atau orang ji bisa ngalak manfaat ke kaki cak maturana mun ilmu sedalem se santre tak nuka jak bala aki wa illa mun tak ngajriya wa qal inkaruh litafautil mi'yar mun kita beni tempengenah maka terjadi apa tak anda karena kacik ke tempengenah mun santre ruwa kita tahu pas bi kaki ibelein tak nuke pas tak anda pas ya nyinggal jadi ada beni okor nang litafautil mi'yar beni okor nah wa su'ila ba'dul ulama an syai'in falam yajib aja yujibu falam yujib. Tanya aki sampai setengah ulama di situng-situng berkata ajawab ulama. Ba'dun ulama. Bada ulama tanya aki tak jawab nunduk. Faqala sa'il orang si aku atanya rung tak boleh. Kiai. Minta jawab ajunan. Ama sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol
Pana petak ngiding ajunan dek kedebun Rasulullah. Man katama ilman nafi'an ja'a yaumal qiyamati mulajjaman bilu jami minar. Debun kanjeng Nabi kia siapa orang yang nyimpen dek ke ilmu senafe, maka teka orang ku aku dini kiamat, hale kadalin kalaban kadali dari apa. Dan kula matur keajunan falam yujib ajunan tak jawab. Dek rumah kia. Faqalah. Pangucak dia gila uturkil lujam. Ya tinggal kaki dek kadali. Cak kok cak kadali bi kaki. Wadhab nyingka kaki atanya kering lain, cak atanya kangkok itu. Jangan kiai. Hariya fa in jaa may yafqahu wa katamtuhu falyul yuljimuni. Hariya. Maka lamun datang siapa orang si orang si ben anyimpen sengkok dek ka orang gila, maka bicek ngadali orang dek ke sengkok. Iya saya sekian kok tahu kok nyimpen patut dikedali saya kok tak tahu jangan piair kok. Faqad qala Allah Taala pangeran adabu wala tu'tus sufaha amwalakum bencaan kan iban kapi dak ca abri ban kapi dak banyak-banyak orang putu dak ke banyak-banyak harta na kapi. Anak yatim roya sekik kene tambihan artinya jak maturana mun ilmu jadi akik bani kenang najak bagi orang tak nukah. Tambihan ala anna hifdzal ilmi ma yufsiduhu wa yaduruhu aula. Hale apa yang uning jadi abri pakai kan. Tapi saung kuna aja ke ilmu. Dari orang semarosak orang dak ka ilmu, ben membahaya orang dak ka ilmu jadi lebih utama. Jak maturana mun tembang ilmu rosak rosak paling bagus simpen ka orang yang cak balai. Walaysa dzulmu fi itai ghairil mustahiq karya. Ben tada apa ngani aja Arya yang dalam abri dak lain orang si andi bi aqall kan Arya lebih kalaban lebih sekoni dari ngani aja. Ari beri ka orang si tak patut narema jadi nyaman ngani aja. Himal ilmu mustahik dalam anya ke mustahik. Tong kula engko ari beri engko ka orang si tak patut narema. Berarti engko ria ngani aja ka orang ruah. Aansuru durron baina syarihatin na'am fa asbaha makhzunan bi ra'iyatil ghanam. Hariya. Apa anabur? Artinya tak nabur sengkok dek ka enten neng antara nekan denga hayawan. Dia remang kok pas enten ibu ngai sabe neng deng kandeng bolong tong calatong. Maka deti enten jadi pas sempennya mana kalaben ureng si aja gembek. Dia remah. Pangko andi emas andi pa ibu tabur neng ikan nang tong calatong kandeng ambek. Taring pa ikan andi orang ruwa lepas ya. Tak madurana ilmu dia cek tabur ban saroban. Li'annahum amsau bijahlin liqadrihi fala ana adha an utawwiqahul buham. Karena saung kuna kapi orang sengwan be, Arya deti kapi kalaban kaputunah, Arya kalaban kaputunah dek kepangkat mutiara. Karena orang sengwan be tak tahu jak mutiara apa enten berlian jadi larang putu. Fala anatha, maka tada sengko Arya deti sengko Arya ko tu angalongin sengko dek ka enten albuham dek ka orang putu. Tak maturan dek remang kok si abria ilmu ka orang putu. Si angalong na enten dek ke hayawan saubama. Fa in latafallahu latifu bilutfihi wa sadaftu ahlan lil ulumi wa lil hikam. Maka lamun bila sapa Allah zat sebilas kalaban kabilasina Allah ben anemu sengkok dek ka orang si ahli dek ka ilmu ben dek ka hukum. Nasyartu ari jawabna. Nasyartu mufidan wastafattu mawaddatan wa illa fa makhzunun ladayya wa muqtatam. Lamun kabila apa Allah bila si ka orang kalaban kabila sina Allah ben anemu sengkok dek ka orang si bisa narema ka ilmu ben dek ka hukum nasyartu mufidan ariya maka angampar agelar sengkok hale angala faida wastafattu ben ngala faida sengkok mawaddatan hale nisan. Ia mun ilmu riba di senarem orang sepatut narema ya bingko ibri angko nisar wa illa ya mun tak patut orang senarema gila fa mahzunun ladriya maka arya esempen na ilmu jadi mungku sengko kese esempen itaruah tak maturana orang morok ria cilingaki orang sing ngaji mun kira tak nuka cak kebala arten beni tingkat ya.
Faman mana'al juhala ilman adha'ahu wa man mana'al mustawjibina faqad zalam. Arya. Tining siapa orang seabri orang dek ka orang putu ilman dek ka ilmu. Mun orang putu bi kake ibri ilmu adha'ahu, maka wang muang orang gila dek ka ilmu. Ya dek kunana. Mun orang putu bi kake ibri ilmu. Saubama na orang jadi sepatut syariat. Pabi kake bah itu tak ilmu hakikat. Ya buang. Dek kunan ada. Balik pas zindik. Ketika ferdalim orang rodaki. Wa man al mustawjibin. Siapa orang seanya ke orang. Se tak beri dek ka orang se mesti. Se wajib ngaule. Faqad zalam. Maka sanyata nak ngania aja orang. Ia mun orang jiri la wajib naremah. Lama sama stena narema dek ka ilmu. Bi ka kita beri. Bi ka kita buruk. Faqad zalam. Nyaman kakirungan dia aja kau orang jiria. Al-wadhifatu sabi'ah wallahu a'lam. Sejam seperapat. Yalah, pejang keluh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fid darain amin rabbana. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya rabbana anfa'na bima 'allamtana. Wa'inna wahdina ya rabbi 'allimna alladhi yanfa'una bil Qur'an iftah lana. Kan kala orang doa dia. Cara doa dia lemari. Dia. Rubbama dallahumul adabu ala tarki talab. Terkadang anu tuaki dak kapi orang banyak apa tata kramah itu atingkel tolak. Pernyukunan. Kan tak doa sul adab ke Allah. Kalau nak abad adalah beda dengan aturan Allah, langit biku mesti beda, tanpa setelah beda dengan Allah Mahfud. Jadi si atingkel tolap artinya si tak doa keng tata krama. Arapa iktimadan ala kismatihi. Karena ngalak kikoko atas tuuna Allah. Pak lacana Allah mira tak kira pote. Wastiwalan bidikrihi. Ben ngarepot kalaben ingat dek ka Allah ammas alatihi dari angemis dek ka Allah cak maturana etempeng di minta pabenyaan adzikir ingat ka Allah aku tak kerama nyaman padahal ada orang arifin dia men kok bikati anguan minta kana ngakon ci abe kebulah kan dia jangan beri harian je tak minta pola nala tahu lah ni Allah Mahfud tu na allare engkau bika kita nirok kan dia cuma orang istiwalan didikir repot adzikir ke Allah melulu amma salat lati atingkel dari minta ke Allah mabanyak zikir tempeng mabanyak minta kan dia yakni anna ba'dal arifina qad yaghlabu alaihim at-tafrid wa at-taslim angar paki Imam Ato musannif cek saungkunna setengah orang arifin. Arya terkadang nindi teh kapi orang arifin apa amasraaki teke amasraaki. Cak maturan nyak banyak orang arifin di pasrah ke Allah. Apa can Allah pada remah. Jadi fayat rukus soal wa talabah. Maka atingkal orang ba'dal arifin dak kamintah ben ngamri. Jadi tak doa aja. Iktimadan alal kismatil azaliyah. Karena orang jadi ngalak pi koko te petu uman sifat si azal apa si yetok nang Allah Mahfud. Yalah. Di sebagian arifin tak minta ke Allah, lek beda maaf di Allah, tak minta je. Cuma ate tek pelupa ke Allah. Wa min man ra'aynahu mutahaqqiqan fi hadzal maqali al-'arifu billahi ta'ala al-'arifu min bahril haqiqah asy-syaikh Mustafa Afandi At-Turki Al-Qastamuni Al-Jurkasi fasahallahu fi muddati wa razzaqana dawama mawaddati. Arya setengah dari orang seanemu sengkok dek ka orang can singangkit. Hale anya taaki dalam arya tebu si tebu ngak jiriyah. Tining al-arif billah orang si makrifat ka Allah. Al-arif si makrifat min bahril haqiqah dari tasen hakikat. Siapa jiriyah? Asy-Syaikh Mustafa Afandi At-Turki Al-Qastamuni Al-Jurkasi. Fasahallahu muddatih mantir macam siapa Allah in dalam kau di nasyih
Wa razaqana ben mantir apareng rezeki dek kasengko Allah dek kasengko dek kadawa mamawaddati dek ka langkeng lebur dek kasih jadi angkok terus materi terus lebur dek kasih ke orang arifin. Ya jadi ya. Cak maturana dari pasrah ke Allah tak minta apa sih kata ronja karena Allah ngalak ti koko ngampuati kata inna Allah bahkan cuma mabanyak dikir ingat hati ke Allah itempeng dari mabanyak minta ke Allah orang jadi jadi ya pertanyaan nah waqtalafal qaumu ban hilaf sapa kaum ulama hilaf halil afdalu ad-du'a amis sukutu waridha pertanyaan nah apa anang tining selebih utama Arya minta ke Allah apa nengeneng ben ridho setiap pertanyaan nah apa bagusan acung-cung tanang nyuun ke Allah apa bagusan narema apa seibiri Allah letak usah minta faminhum mangkolah ada sebagian dari kaum ulama lepas tining orang saat debu orang ad-du'a afdal tining doa ari lebih utama tak maturan mencema orang pes-apes ngangkok bi kaki bagusan ad-du'a acung-cung tanah li'annahu fi nafsihi ibadatun karena saungkuna doa di dalam addata orang ajira ibadah doa jira kaaban orang jira ibadah jira ngatupok ya Allah ya Allah ya Allah ngakoni sahabat kabul ibadah jira di qaulihi sallallahu alaihi wasallam karena debuna kanjeng Nabi ad-du'a bukhul ibadah tining doa pernyuunan ri arya som-som mau tak ibadah buat ityanu bima huwa ibadatun aula min tarkihi tining anekani kalaban bareng seanang tining bareng jadi ibadah artinya doa arya lebih utama itempang dut artikel bareng itempang dut artikel doa jadi sak maturan mukat tingkat baba fokusan minta tapi minta gelak benikeng nita Allah atau benikeng teror enja keng ngakonin seneng aba nyambat ya Allah polana aba kabulah Allah Gusti ya kan jadi Allah ibri apa can Allah beniri beri Allah saya keparlo kan aba bisa acung-cung etang ke nyuun acung-cung tanang etang ke nyuun bi Allah la pokok lah jadi lah hari tika bebe wa minhum mangqalah sebagian orang ngucap ada iya as-sukutu wal khumulu tahta jaryanil hukmi atammu wa arda sebagian orang ngucap as-sukut bagusan nengenang cak minta apa cara aturna Allah berarti sudah ya arifin wal khumulu tining ngitak khumul ngitak nang dibabenna celena hukum Allah arya lebih sampurna ben lebih ridho artinya kaki ngitek ke hukum Allah dek remese ipoto salah kaki paling bagus artinya tak minta jak maturan maka le ibri apa le ibri kering ibri apa aja tak minta yang mana candria bagusan nengenang ada lebih tengki boleh cik huru dia li'anna ma sabaqa min ikhtiyari al-haqqi lakah aula min ikhtiyari karya karena saungkuna bareng selah dingin bareng artinya zaman azal dari karba Allah hak laka kaki ari lebih utama etempeng dari pengetahuan kaki tak maturan akan kaki seroneng nang tak usah minta jangan apa saya tok nang zaman azal kesukona Allah ki bagusan bi seike tero kaki bi duan kaki jangan ya wa qad urud fil hadits al-qudsi pangeran adebu man syaghalahu dzikri am mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tisailina tining siapa orang si marepot dek ka orang apa zikir ke sengko atena tak pegek ka ingat ke sengko janganlah am mas'alati jauh dari minta ke sengko tak usah jung-jung tanang tak usah minta Qur'an aten ingat melolo a'taituhu maka apa yang sengko dek ka orang gila dek ka lebih utama na bareng si apa yang sengko dek kesailin ka orang si minta cak maturun na orang si tak minta ke sengkok, keng ate na tak pernah pegek ke sengkok, juri bingko ibri barang si paling bagus. Bagusan bi orang si minta, si bagia bingko nyanalah. Wa minhum man fassalah. Ya, ada si nafsel. Arya sebagian dari kapi ulama tining orang si nafsel orang. Dia mah. Faqala maka ada bu orang tafsir apa antara doa ben apa ki buru ben nengenang. Al-arya
Al-awqatu mukhtalifatun. Tining banyak-banyak waktu ari macam-macam. Waktu ari ana berna. Tati fa in wajada da'i fi qalbihi isyaratan ila du'a kal imbisati wa tawajjuhil qalbi fa du'a aula. Ya ri senyaman. Kolan waktu ya macam-macam. Tingkat orang macam-macam. Maka lamun nemu ad-da'i siapa orang si doa, di dalam atena da'i orang. Isyaratan dek ka abri isyarat dek ka doa gila akan ta apa bertanang apa berate ben maju berate maka tining doa jadi paling utama. Tak maturun kake bisa amat dengaki acung-cung tanang ngemis ke Allah minta ke Allah atena maju ke Allah sebab doa ya bagusan doa fa doa wala paling bagus doa mengaji dia. Apa? Wa in wajada fihi isyaratan ila sukut kal qabdi wa adami tawajjuhil qalbi fasukutu aula. Lamun nemu orang i dalam doa gila dak ka isyara anu tua ki dak kana ngeneng ada apa? Ada reaksi apa je? Kal qabdi akan temergem pancet tak jujung tanang je. Benta dak nama ati ate pancet tak ingat ka Allah mikir ngemis ya Allah tak ingat ka Allah. Fasukutu aula. Tini ngeneng je balik utama. Tini je minta mengaji dia. Yalah. Setia. Fa illam yajid fi qalbihi syai'an min dzalika kana du'a'u wa tarkuhu sawa'an dia. Maka lamun tak nemu orang i dalam atena orang dak situng-situng. Artinya tak nemu imbisat, tak nemu qabduh saubama. Tak nemu apa-apa. Tak nemu apa. Fi dzalika dari dia doa. Karena doa maka beda apa doa benar tinggal doa jadi sawaan ada pada tak apa kaki dia. Doa iya tak doa iya. Ya dak iya fai kena. Mun kok bi kaki orang ngapas nyuun faya cuncung tanang. Tapi cuncung tanang gila minta ke Allah beni keng se penter se ketero. Tapi se ketero abe ken ngakoni ce abe pangeran, ngakoni ce pangeran Gusti pokok lah jadi. Ngakoni ci abe kabulah, ngakoni ci abe kabulal ubudiyah, ngakoni ci pangeran rububiyah pangeran jadi lala pokok. Yalah kan jadi apa? Beni artinya kaki acung tanang, ya Allah kau nyuun beni saya seon saya keparlu kaki beni. Yang cuma kaki seneng pola nak manguman ke Allah. Ya jadi saya pokok. Ya mula kelas tinggi apa lagi nak buat minta si atin tak pernah pesabi Allah. Naam. In kana al-ghalibu alaihi hina idzin al-ma'rifatah kana sukutu aula dia. Lamun beda apa si menang te orang nalika najriya nengeneng atau doa ajriya ma'rifat nalika najriya nengeneng ma'rifat. Artinya ate letak pernah apa sabi Allah sama sekali. Kana sukutu aula. Maka beda apa nengeneng ari paling utama tahu sa minta mun ngaji dia. Pan si minta maki acung-cung tanah. Ci ate letak pernah apa sa. Thumma allala ma dzakarahu min kaunil adab qad yakunu ghaliban fi tarki talab. Ba lamba akabai marke musannif dak kabareng sa nyebut musannif dak kabareng. Dari badana tata krama aba si ta doa gela area terkadang bada ya si adab jadi menang fi tarki talab di dalam tinggal talab. Artinya si kocak tata krama aba si ta anu on jadi menang. Nang ati menang. Ya tina cak minta. Tak maturana tak usah acung-cung tanang atiklah tak pernah pesa di Allah. Tak maturana. Faqalah musannif adabu. Innama yudzakiru bid-du'a may yajuzu alaihi ilfal. Ariya paste ngalak pakelengan kala bendoa sinapua doa riya acung-cung tanang sapa orang sekalebet atau orang apa lupa sahu apa lupa. Ia mun orang lupa ngangkok bi kaki balan tak pernah ingat ke Allah. Fokus ana cung-cung tanang nyuon doa. Nak le ingat. Bi ayyakuna indahu ghaflatun. Kalau ban ko tubada arya esetina orang apa lupa. Lupa malolo. Ya doa foi male ingat. Wa adamu ilmin bi halis sail. Bentade na uning kalau bentengkan orang sinyuon. Ya jadi ya fayudzakiruhu bisual maka ingat orang deka Allah gila kalau ben minta. Tak pernah ingat sekali kate, tak pernah ngakonin ci abe orang ngemis. Ya minta foi malah ingat ke Allah. Wa inna ma yunabbihu ayyudzakiru may yumkinu minhu al-ihmal ay adamul itina bi halis sa'il ma ilmihi bi hali arya.
Pasjena ngalak pakelengan siapa orang. Sekongang dari orang apa anyia-nyiyah wang muang. Artinya tada na aku ngkuaki kalau bentengkan orang singemis asar uning orang singemis bihal uning Allah bihalihi kalau bentengkan orang singemis. Mun ke kake kira tandi ngenangen ce Allah re uning katengkan orang ngemis ya fokusan minta kake. Hadi mustahilun Allah taala mun caucan Allah tak tahu muhal mungku Allah. Fokusan minta kake. Kakek lala uning cek kakek rek kau uningi Allah tapi kakek tak lum minta ke Allah bagus dia minta mun kakek jiria la tahu cek Allah uning king kakek banyak lupa nah ya bagus dia minta kakek malah ingat walidza kana tarku talab indaha ula adaban karena jiria beda apa artikel minta mungku jiria arifin jiria tata krama arifin ruas kan suul adab ke pangeran seminta mak ki minta engkau ke Allah dan arifin jarang Allah tahu lah apa sih kakar kiko